الإخوة والأخوات، في هذا الشرح نتطرق إلى إشكالية عدم التمكن من إنشاء حساب أبل آي دي من جهازنا الآيفون بالطريقة المعتادة، أي من طريق أبل ستور أو من طريق الإعدادات. وتأتينا الرسالة يا إما عندما انتهي من العملية أن هناك عطل في السيرفر، يعني في الخدمات، أو عندما ندخل إلى الآي كلود هكذا من تأتينا الرسالة هكذا نذهب لإنشاء حساب créer un identifiant، ننتظر فتأتينا الرسالة أنه لم يعد بإمكاننا impossible de créer identifier Apple، يعني من المستحيل إنشاء حساب أبل آي دي لأن cet appareil iPhone ne peut plus être utilisé pour créer un nouvel identifiant Apple. Créez-en un nouveau sur appleid.apple.com. لأن هذا الجهاز انتهت عدد المرات المسموحة له بإنشاء حساب أبل آي دي، ولإنشاء حساب يجب أن تذهب لإنشائه من موقع appleid.com. أوكي. وهذا هو شرحنا لليوم. ما علينا غير الدخول إلى سفاري ونذهبوا نحلوا لاباج. Gérer votre identifiant Apple Apple. Créez votre identifiant Apple FR. Bouton. Créez votre identifiant Apple FR. نحلوا الموقع www.appleid.com، وراح نخلي لكم الرابط مباشر باش ما تعيوش. بعد ما يتحل الموقع ديالنا Vous avez déjà un identifiant Apple. يقول لك وإذا Ouvre une nouvelle fenêtre. Retrouvez le liste. Prénom. Champ de texte. أول حاجة يقولنا برينو نكتبه. Point d'insertion à la fin. J. U. I. U. Y. Espace. Yacine. Supprimer. Espace. Retrouvez-le ici. Lien. Champ de texte. Nom de famille. Champ de texte. Q. بعد ما تكتب أي حاجة نديرو أوكي. Q. A. OK. Bouton. أوكي. نزيدو نديرو Un seul برينو. identifiant Apple suffit pour tout. Vous avez ouvre une nouvelle fenêtre. Yacine. Nom de famille. Champ de texte. Requis. Champ de texte. V. B. 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 Espace. Banzouda. Supprimer. Espace. العقاب. Yacine. Champ de texte. Q. Q. A. بعد أوكي. أي حاجة نديرو أوكي. أوكي. Un seul identifiant Apple suffit pour tout. Vous avez ouvre une nouvelle fenêtre. Yacine. Champ de texte. Banzouda. Pays-Bas région. Niveau d'entête 3. البلد Sélectionnez Pays-Bas région. France. Bouton de menu راهي local. فرنسا، Requis. نخليها فرنسا. Date de naissance. Date de naissance. وخيرنا البلد نزيدو Sélectionnez Pays-Bas région. Date de naissance. Champ de texte. La date de Modification en naissance. cours. Requis. JJMMA. Point d'insertion. كي نضغطوا على شون دو تكست لازم نسوبريمو كامل واش راه مكتوب قبل هكايا، هذوك الحروف، ومن بعدها نديروا الارقام Autre. Nombre. ونكتبوا لا دات نيسونس ديالنا على هذا الشكل. اليوم نقولوا كيما انا 22. Trait d'union. 1. 2. 2. 2 traits d'union. الشهر الثالث نكتبوا 03. 0. 0. 1. 2. 3. 3 traits d'union. من بعدها السنة 4 أرقام Trait d'union. بالطبع. 0. 9. 9. 8. 8. 9. 9. وهذه هي الطريقة كما قلت لكم في الأول، لازم تفاصوا هذوك الحروف ام جي جي وهذوك Trait d'union. نديروا OK. اوكي. Bouton. OK. بعد ما زدنا Date de naissance. 22. 03. 1989. Champ de texte. Bouton. Email. الآن حيدوموندي من الإيميل أنا حابين نديروه. nom@exemple.com. Champ de texte. Requis. كيف Champ de texte. نكليكو على شون دو Requis. تكست، Supprimer. نسوبريمو واش راه كاين ونحطو Supprimer. الإيميل تاعنا. T. Y. Y. H. بعد ما Caractère. كملنا Cette adresse sera كتابة votre nouvel identifiant الإيميل Apple. نزيدو نكملو نروحو لي زيتاب الآخرين. Mot de passe. Mot de passe. Champ de حيكون texte لنا sécurisé. المود باس، Requis. نديرو مود Votre mot de passe باس. doit avoir Y. Yves. Majuscule. دائما يكون فيه ماجيسكول مينوسكول وأرقام. Majuscule. Sélectionné. Majuscule. Y. Majuscule. نكتبو Champ de... Votre mot de passe doit avoir au moins 8 A. Anatole. Champ de texte sécurité. Majuscule. Q. Votre mot de passe doit avoir au moins 8 caractères, au moins un chiffre. Sécurité du mot de passe. 30%. A. Z. A. Q. S. Champ de texte. Champ de texte. K. U. I. O. I. Champ de C. V. B. N. Champ de texte. A. Z. E. Champ de texte. Autre. نزيدو Nombre. أرقام. 2. 1. Champ de texte sécurisé. 2. 3. 4. Champ de texte sécurisé. Champ de texte 7.
Champ de texte sécurisé. Modifie. Champ de texte sécurisé. Votre mot de passe comporte des caractères non verts. Trait d'union. نديرو اوكي نزيدو Remplissage automatique des mots de passe. OK. Bouton. اوكي OK. نزيدو Mot de نعاودو date de naissance. الرقم 22. ديالنا Bouton. Email. Yassine Mot de Benzouda. passe. Cette adresse sera votre nouvelle mot de passe. Confirmez le mot de passe. Confirmez le mot de passe. Champ de texte. Confirmez le mot de passe. Champ de texte majuscule. Sélectionnez U majuscule. U majuscule. Y majuscule. A. Anatole. Q. S. Suzanne. Q. E. O. I. Irma. Espace. C. V. B. N. Nicolas. A. Z. E. Eugène. Majuscule. Autre. Nombre. نزيدو الارقام 2, 3, 4, 5, 6, 7. هذه الطريقة Remplissage automatique. OK. Bouton. اوكي OK. بعد ما Date de كتبنا naissance. مود 22. باس واش راح Bouton. يدير Email. لنا Yassine Benzouda. Cette adresse sera votre mot de passe. Confirmez le mot de passe. Les mots de passe saisis ne sont pas identiques. Question de sécurité 1. أسئلة الأمان Réponse. Champ de texte. Question de sécurité 1. نخيرو Question de comment s'appelait envoyer. Bouton. Quel est le premier plat que vous avez appris à Comment s'appelait votre premier animal de compagnie Comment s'appelait votre meilleur ami lorsque vous étiez adolescent كيفاش كانوا ينادوا Comment s'appelait votre meilleur ami lorsque vous étiez adolescent نديرو Réponse. Champ de texte. Requis. نديرو Point d'insertion à la fin. T. Y. U. Y. واش Yvonne. راح نديرو ناصر V. B. N. N. Q. Q. A. A. Q. S. Espace. B. V. C. C. A. Z. E. E. R. R. أسئلة الأمان لازم تنشفاو Question عليهم de sécurité 2. لأنهم A. OK. Bouton. هما الصح أوكي. من بعداتك Comment s'appelait votre meilleur ami lorsque vous étiez adolescent Nassé. Champ de texte. Question de sécurité 2. كاستيون Question. Quel serait selon envoyer Bouton. Avancer. Précédent. Estomper. Quel est le livre pour enfants que vous préférez Quel était le modèle de votre premier véhicule Quel était votre surnom lorsque vous Quel était le modèle de votre premier véhicule Réponse. هذه أول سيارة Ces questions seront utilisées pour valider votre identité et récupérer votre réponse. Champ de texte. Question de sécurité. Réponse. Champ de texte. Requis. Quel était le modèle de votre premier véhicule أيوا نديرو هذا Réponse. Champ de texte. نجاوبو على Requis. هذه Point d'insertion à la fin. F. Autre. Nombre. 207 0. 0. 5. 6. 7. 7. 1. OK. Bouton. اوكي OK. من بعد نزيدو Réponse. Champ de texte. Question de sécurité 3. السؤال Question de... Dans quelle ville vos parents se sont-ils rencontrés Dans quelle ville vos parents se sont-ils rencontrés Comment s'appelait votre premier patron Quel est le nom de la rue où vous avez grandi Quel est le nom de la première plage Quel est le premier album que vous avez acheté Quel est le nom de votre équipe de sport préférée Vérification de L. الذي أشجعه Ces questions seront utilisées pour... Annonce. Ces questions... Réponse. Champ de texte. Requis. Point d'insertion à la fin. نديرو جياسكا U. ما قلتش H. ما نسيبورتيهاش H. J. Joseph. J. Q. S. S. J. K. K. أيوه A. بهذه Anatole. الطريقة OK. Bouton. رانا كملنا أوكي. جاوبنا على Champ de أسئلة texte. الأمان Requis. الثلاثة JSK. Champ de واش texte. بقى Ces لنا questions seront utilisées pour valider votre identité. Annonce, recevez des annonces, recevez des annonces, des recommandations et des informations d'actualité concernant les produits, services et mises à jour logiciel Apple. هذه يقول لك وإذا Annonce, recevez des annonces, des recommandations et des اسمح له informations d'actualité يسمح concernant les produits, يرسم. services et mises à jour logiciel Apple. Case à cocher. Cocher. نديكوشوها باش ما نونكوشي. يرسلوناش الرسائل تاع الابل هذوك تاع Recevez des الاشارات annonces. وما شابه App, musique, film et bien plus en. Recevez des recommandations. Vérification de L. Captcha. Saisissez les caractères de l'image. الآن Champ de texte. Requis. جا دور اللي احنا مكفوفين يجينا صعيب شوية وهو الكابشا. الكابشا هذه هي عبارة عن صورة مكتوب فيها أرقام أنت تكتبهم باش يعرف باللي أنت ماشي روبو. يعني المبصرين عم يشوفوا أرقام يكتبوها كما قلنا واللي مكفوفين كما بحالي ما عليه غير Nouveau code. Bouton. يدير هذه Malvoyant. Bouton. مال فوايون يضغط عليها ويسمع الأرقام هما حيقولهم بالإنجليزية ولكن بقليل من التركيز رايح تعرف الأرقام وتكتبهم Texte. بهذه الطريقة. Nouveau code. Nouveau code. Captcha. Saisissez le code entendu. Recevez des recommandations. Les derniers. App. Musique. Film et bien. Recevez. Captcha. Saisissez le code. Nouveau code. Bouton. Texte. Bouton. Les informations de votre identifiant Apple sont utilisées. Découvrez comment Apple protège votre texte. Bouton. Nouveau code. Bouton. Captcha. Saisissez le code entendu. Champ de texte. Captcha. Captcha. Champ de texte. Modification en cours. Requis. Les informations de votre identifiant Apple. Texte. Bouton. Nouveau code. Bouton. Captcha. Champ de texte. Modification en cours. Lancez la vérification audio. Bouton.
ايوه لونسي لا فيريفيكاسيون باوديو هذه هي. Suspendre la vérification. Please enter the four Champ de numbers texte. On you is- hear in the Saisissez le text code box entendu. provided. 45, 45 70, 17 30, 30 19, 19. CAPTCHA. Saisissez le code entendu. Champ de texte. Requis. Point d'insertion à la fin. 45 Autre nombre. Autre nombre. 5. 5. Supprimer. 5. Apostrophe. 3. 4. 4. 5. 5. 4. 3. 3. 0. 0. 4. 5. 6. 7. 0. 9. 8. 7. 7. 8. 9. 0. 0. 9. 9. 0. 0. Nouveau code. Bouton. Texte. Les informations de votre identifiant. Découvrez comment Apple protège votre confidentialité. Continuez. Bouton. الآن بعد ما قمنا بكتابة هذا رقم الكابشا ما علينا غير نقلبوا على Découvrez comment Apple protège votre confidentialité. Point. yassinebanzrouda@yahoo.com. Un code de validation a été envoyé par email à ايوه email. Niveau اي d'entête. حجينا هذه Un الرسالة code de validation a été envoyé par email à وبعثت لنا كود على الايميل تاعنا. نروحوا الايميل في هذه الخطوة doc. Mail. Aucun email non lu. ونكتبوا الكود. Boîte. Bouton de boîte. Aucun email. Filtrer les messages. Bouton. Relève du courrier. Rédiger. Bouton. Relève du courrier. Relève du courrier. انتظروا يجينا الايميل ديالنا. Filtrer les messages. Aucun email. Non lu. اوكي Apple. Validation de l'adresse email de votre identifiant Apple. 14h49. Sélectionnez. Apple. Adresse. نحلوا الايميل. Yassine. Détail. Bouton. yassinebanzrouda@yahoo.com. هذا Détail. هو الايميل Objet. ديالنا. Validation. Aujourd'hui à 14h49. Upload Error Base 2 Bonjour. Table start. Who have choice. Yasina Benzerada Error Base Yahoo.com now will identify and Apple. Port 285479. هذا هو. Champ de texte. Champ de texte. Étiqueter l'élément. Champ de texte. Point d'insertion au début. Mot. Caractère. 2. 8. 28 5. 4. 54 7. 9. 79 28 54 79. نروحوا نكتبوه. Mail. Activé. Safari. Activé. Safari. Adresse. Appleid.app. Validez votre adresse email pour créer un nouvel identifiant Apple. Envoyez un nouveau code. Bouton. Vous n'avez pas reçu d'email. 6. Champ de texte. 5. Champ 4. 3. Champ 2. Champ de texte. 1. Champ de texte. Point نكتبوا d'insertion à la fin. قلنا 5. 8 Validez votre adresse email pour 8. Validez votre adresse email. 5. 5 Validez votre adresse 4. 4 Validez votre adresse internationale. 7. 7 Validez votre adresse 8. 9. 9. 9. نديرو سويفون ولا Validez votre adresse email pour créer. Un code de validation a été envoyé. Email. Niveau d'en. Recharger. Bouton. Valide. Un code de validation. yassinebanzrouda. Point. Saisissez-le ici. 1, 2, 2, 8, 3, 4, 5, 6. Vous n'avez pas reçu d'email. Votre email. Votre nom et votre adresse. Envoyez un nouveau code. Bouton. Suivant. Bouton. نضغطوا على بوطون. Adresse. 26%. الان بعد ما درنا على بوطون 40%. سويفون انا ننتظروا نفتح لنا الباجا ويقول لنا Yassine Banzrouda. Votre identifiant Apple est yassinebanzrouda@yahoo.com. Niveau d'entête 1. بهذه الطريقه رانا Safari. Adresse. Apple. Lien. ما نقولوش كملنا كامل طريقة إنشاء أبل آي دي لأن هذه المرحلة الأولى. مازال المرحلة الثانية وهي أننا كي نروحوا نسجلوه Yassine يقولنا Banzrouda. Votre identifiant Apple est yassinebanzrouda@yahoo.com. باش الإيميل هذا يتفاليدا ويولي يعني يشتغل يعمل لازم نكملوا المراحل الباقية في المرحلة الثانية. الآن في المرحلة الثانية ما علينا غير نروحوا نحطوا الأبل آي دي اللي نشأناه. Recherche. Champ de recherche. Se connecter à l'iPhone. iTunes Mode avion. Store, Wi-Fi. App Store. Données. Partage de ندخلوا connexion. الريجلاج ونروحوا Vibration. iTunes Store, Ne pas App déranger. Store. Bouton. Temps d'écran. Général. Centre de compte. Luminosité. Fond d'écran. Siri et recherche. Touch ID et code. Appel d'urgence. Batterie. Bouton. Confidentialité. iTunes Store et App Store. Bouton. هنا ندخلوا iTunes Sélectionner. Store, App Store Réglage. Bouton de retour. نحطوا الإيميل iTunes Store et تاعنا App Store. Connexion. Bouton. Identifiant Apple ou mot de passe oublié. Connexion. Bouton. نديروا Connexion. كونيكسيون. Avertissement. Champ de texte. Modification en cours. Identifiant Apple. نحطوا Mode caractère. الإيميل Y.
Yvonne. Y. G. H. H. Espace. Yacine Benzouda@yahoo.com. Supprimer. Espace. نزيدو نحطو Mot de المود passe. باس. Champ de texte sécurisé. Point d'insertion à la fin. X. Majuscule. Majuscule. Sélectionne A majuscule. E majuscule. R majuscule. E. Eugène. B. Ber. C. H. G. H. En A. Anatole. U. I. Irma. A. Anatole. Autre. Nombre. 1. 2. 0. 1. 8. 9. بعد ما كتبنا Action الايميل list. Yacine والمود Benzou. باس Champ de texte نديرو sécurisé. Annuler. Bouton. Se connecter. سو Bouton. كونيكتي. Se connecter. Estomper. انتظروا قليلا. Connexion. Estomper. Bouton. كونيكسيون Identifiant Apple ou mot de passe oublié. Bouton. Connexion. Estomper. Bouton. iTunes Store. Avertissement. Cet identifiant Apple n'a pas encore été utilisé dans l'iTunes Store. قال لك هذا الابل اي دي مازال لم يسجل في الاب ستور. Touchez vérifier pour vous connecter et vérifier les données de votre compte. توشي فيريفي بور Touchez vérifier pour vous connecter et vérifier les données de votre compte. باش توشي فيريفي بور كونيكتي فوتر كونت، يعني ما علينا غير نروحوا Annuler. Bouton. انولي Vérifier. Bouton. فيريفي ونكملوا الخطوات App Store. Sélectionne App Store. كلها. دوك يحل لنا الموقع تاع اب ستور. En cours. ننتظروا. Menu assistif iTunes. Menu assistif tab. Menu assistif tab iTunes. 3G. Élément de la barre d'état. Assistif tâche. Menu yacinebenzouda@yahoo.com. الان Suivant. Bouton. او تحل لنا الموقع في الايتونز ويعطينا Yacinebenzouda@yahoo. Pour effectuer des achats avec votre identifiant Apple, vous devez accepter les conditions générales des services Apple Media, puis ajouter un mode de paiement. اوكي. France. Bouton. فرنسا نخلوه فرنسا. Accepter les conditions générales. اكسبتي لي كونديسيون. Accepter les conditions générales. Case à cocher. Non coché. نكوشوها. En touchant sur conditions générales. Point. Les informations de votre. Découvrez comment sont gérées vos données. Découvrez comment sont gérées vos الصفحة données. هذا واش كاين؟ نديرو من الفوق كامل سويفون. Annuler. Bouton. Terminer votre identifiant Apple. Suivant. Bouton. نزيدو نشوفو واش راح يزيد يعطينا. yacinebenzouda@yahoo.com. Pour effectuer des achats avec votre identité. Retour. Bouton. Terminer votre identifiant. Suivant. Bouton. Mode de paiement. Niveau de. Vous ne serez pas facturé tant que vous n'aurez Mode pas de effectué d'achat. paiement. Carte de crédit barre PayPal. Bouton. D'accord. Via opérateur. Aucun. Bouton radio. Aucun. Non coché. 4 sur. نكوشو Nom de facturation. Prénom. Yacine. Champ de texte. Nom. Benzouda. Adresse de facturation. Niveau d'entête 2. Rue. Obligatoire. Champ de texte. Requis. نكتبو Point d'insertion à la fin. اوبليغاتوار. Ah. نكتبو Anatole. P. P. A. A. Z. E. R. R. I. I. نكتبو باريس. S. بما اننا S. نديرو في A. OK. Bouton. ابل اي دي Ok. فرنسي. Nom. Benzouda. Champ de. Adresse. Rue. Rue. Facultatif. Champ de texte. نزيدو مرة Rue. ثانية Champ de. P. باري. P. Précédent. Bouton. A. A. Z. E. R. R. T. Y. U. I. I. Q. S. S. نزيدو نشوفو Rue. واش Champ de كاين. texte. Code postal. Obligatoire. Code Champ de texte. postal. Requis. Point نكتبو d'insertion à كود la fin. بوستال تاع باري. H. En autre. Nombre. 7. 7. 6. 5. 5. 0. 0. 0. 1. 2. 3. 3. هكذا نزيدو نشوفو Code postal. واش Champ de يعطينا. texte. Ville. Obligatoire. Champ de texte. في Requis. Point d'insertion à la fin. اوبليغاتوار، حاجة اللي تصيب فيها في. اوبليغاتوار Fier. لازم تعمرها. P. A. 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 Z. E. R. R. O. I. I. Q. S. S. باري Code نزيدو postal. نشوفو واش 60. Ville. يعطينا. Champ de texte. Modification en cours. Requis. Paris. Mode caractère. Téléphone. 00 00 00 téléphone. 00. Point d'insertion à la fin. 0. Supprimer. نحطو 10 ارقام. 8. نكتب 0. نيميرو تيليفون ديالي. 4. 7. 7. 7. Suivant. Estompé. 1. وهذا الرقم 2. 3. مليح تكتبوا الرقم تاعكم باسكو هو راح تهضروا به في 4. الاماماس 5. الاي ميساج 5. والفيس تايم. هذا هو. هذه انا كملنا. نزيدو نديرو سويو من Retour. فوق. Bouton. Terminer votre identifiant. Suivant. Bouton. Suivant. نشوفو واش راح يعطينا درك هذيك. Terminer votre identifiant Apple. Création de l'identifiant Apple terminé. Niveau d'entête 1. الحمد لله. بهذه الطريقة رانا كملنا إنشاء حساب الأبل آي دي تاعنا بكل ما نقدر نقولوا بكل سهولة. هاي بالنسبة لنا احنا المكفوفين الكابشا إلا هي Création de l'identifiant Apple. Vous pouvez maintenant شوية. utiliser yacinebenzouda@yahoo.com. Pour accéder à tous les services Apple. أيوة. Continuer. Bouton.
خلاص نضغطوا على كونتينيو، وبهذه الطريقة Continuer. مبروك علينا كونت ابل اي دي. وهذه هي حل الاشكالية Trouver dans اللي l'App Store. En tête. تكلمت عليها في الاول، هي عدم القدرة على انشاء ابل اي دي Chaque jour, les éditeurs d'aujourd'hui بالطريقة vous emmènent dans les المعتادة. coulisses. هاي اللي كاوداني ديك الاب ستور. Continuer. Bouton. ديروا كونتينيو. Aujourd'hui, mercredi 9 janvier. En tête. Mon compte. Lecture. Bouton. Recommander. App. Onglet. Mise à jour. Rechercher. Rechercher. Onglet. Rechercher. En tête. Snapchat. Bouton. ندخلوا السناب شات. ها نحاولوا Snapchat. Champ de recherche. نحملوا Snapchat. Photo. أي Obtenir. تطبيق. Achats intégrés. Bouton. obtenir. Chargement. Avertissement. Compte non utilisable dans ce pays. ايوه دوكا كي تجيك هذه الرسالة. Votre compte ne peut pas être utilisé dans le store algérien. Vous devez passer au store français pour pouvoir faire des... Annuler. Bouton. Ok. Bouton. اوكي Snapchat. Champ de recherche. هكذا، ومن بعد يعطيكم عليك غير تكتب الايميل والمود باس. وهذه هي الطريقة باش نحلو ابل اي دي من الموقع، ونتمنى تستفادوا. تحياتي للجميع، هذا ياسين يحييكم من الجزائر العاصمة. سلام.